जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नवीन पट्टनायक नाटी शुणवाक जी मधुर व्यक्ति जनक देखा जाती अधिक सरल किंतु ये सरल मुखाई भितर लुचि रही केते कौन तार सविशेष वर्णना आज भिडियो नवीन पट्टनायक जन्म ठारू आरंभ कर आज पर्यंत राजनैतिक जीवन यात्रा एवं ओडिशा लोक से विभिन्न योजना विषय सविशेष आलोचना करबा 1946 मसीहा अक्टोबर मास 16 तारिख में कटक स्थित आनंद भवन ठारे पिता विजयनाथ पट्टनायक एवं माता ज्ञान पट्टनायक औरसरू जन्म लाभ करती ओडिशार सुयोग्य संतान नवीन पट्टनायक और पप्पू। नवीन पट्टनायक को पिलादिने ताकर सांग माने श्रद्धारे पप्पू बोली डाकी थांती किंतु ए पप्पू दीर्घ 24 वर्ष धरी ओडिशा को शासन करिवो एकथा किए बा जानिथिला। 1997 मसीहा एप्रिल मास 17 तारिख पिता विजु पट्टनायक हो जाए देहांत एवं से 1997 मसीहा एप्रिल मास 17 तारिख आरंभ हो जाए नवीन पट्टनायक राजनैतिक जीवन यात्रा। बड़ भाई प्रेम पट्टनायक एवं भौणी गीता मेहटा राजनीति अंशग्रहण करने राजी न हो 1997 मसीह साइलेंट किलर भाव राजनीति पदार्पण करती नवीन पट्टनायक। जीन्स पैंट एवं टी शर्ट पिंधुआ व्यक्ति सबुदिन पिंधती कुर्ता पायजामा। 1997 जून मसरे जनता दल आस्कार सांसद भाव निर्वाचित। 1997 डिसेम्बर मसरे निज पिता नाम एक राजनैतिक दल आंचलिक दल गठन बिजु जनता दल। 1998 मार्च मासरे वाजपेयी सरकार खनि एवं इस्पात मंत्री भाव दायित्व नया सरी नथिला नवीन राजनैतिक जीवन यात्रा। 2000 मसीहा ओडिशार विधानसभा निर्वाचन में बीजेडी और बीजेपी उभय मिसी गठन करती ओडिशार सरकार जार मुख्यमंत्री पद दायित्व ग्रहण करती निजे नवीन पट्टनायक। हिंजोली निर्वाचन मंडल निर्वाचन लड़ी नवीन हो जाती ओडिशार 14तम मुख्यमंत्री किंतु यह पूर्व राजनीति गोटी चाणा कर निज रास्तार हटाई दियंती बीजेडी पावरफुल नेता विजय महापात्र को। मुझे विजय महापात्र कथा कहूँ जे 1980 1985 1990 और 1995 मसीह विधायक भाव पाटकुड़ा विधानसभा निर्वाचित होते नवीन और विजय मिसी गठन करते बीजेडी। नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री होगा आशार निज रास्तार गोटा गोटे बीजेडी हेवी नेता हटाई देते से विजय महापात्र बली पड़ते। नॉमिनेशन भरवार शेष राति विजय महापात्र को भुवनेश्वर एक मीटिंग को डाकी शेष राति ही नवीन पट्टनायक काटी देइथिले टिकेट जहाद्वारा विजय महापात्र नॉमिनेशन न भरी पारी 2000 मसीहा निर्वाचन लड़ार वंचित होते। मुझे नवीन पट्टनायक कथा कहूँ जे 3 गोटी पुस्तक लिखिते एक मुवी रोल करते। से 3 गोटी पुस्तक थिला द गार्डन ऑफ लाइफ ए सेकेंड पैराडाइज एंड ए डिजर्ट किंगडम। नवीन पट्टनायक जो इंग्राजी मुवी अभिनय करते से मुवीर नाम हूँ द डिसीभर्स। आज पर्यंत कार चल पार नवीन को अनाई बसी 2000 मसीह ओडिशार मुकुट। 2000 मसीह मुख्यमंत्री होगापर नवीन ओडिया शिक्षापी राजकिशोर मिश्र को निजर ओडिया शिक्षक भाव नियुक्ति करती किंतु आज पर्यंत से सठिक भाव ओडिया शिखि पारि ना। यापर आरंभ हुए नवीन को मुख्यमंत्री यात्रा। 2003 मसीह नवीन सरकार सर्वप्रथम एक योजनार शुभारंभ करते जो योजना नाम था मत्स्यजीवी उन्नयन योजना। 2004 मसीह पुणी आरंभ हुए निर्वाचन। यही निर्वाचन में बीजेडी पुणी एनडीए सहित अर्थात बीजेपी सहित मेंट करी ओडिशा रे गठन करे सरकार एवं नवीन पट्टनायक जीवन में द्वितीय थर बनी जाती ओडिशार मुख्यमंत्री। यापर पुणी आरंभ हुए योजना पुणी योजना। 2005 मसीह महात्मा गांधी बुणाकार बीमा योजना। 2007 मसीह मो जमी मो डीह योजना। पुणी 2007 मसीह बिजु ग्राम्य ज्योति योजना। पुणी 2007 मसीह किशोरी शक्ति योजना। 2008 मसीह वंशुधरा योजना। पुणी 2008 मसीह मधुबाबू पेंशन योजना। 1 एप्रिल 2008 वाणीश्री योजना। 2009 निर्वाचन पूर्व ओडिशा रे बदली जाए राजनैतिक पट्टचित्र। 23 अगस्त 2008 जो दिन होता है कृष्ण जन्माष्टमी से दिन 20 ରୁ 30 जन ख्रीस्टियान आतताई कंधमाल जलेशपट्टा आश्रम AK-47 बंदूक धरी प्रवेश करते एवं से स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती समेत 4 जन शिष्य एवं गोटे छोट छुआ को मारी दियंते। जो हत्या को नहीं सारा ओडिशा रे तेजी थिला आंदोलन। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को शेष श्रद्धांजलि देवाक जिबा समय कांग्रेस एवं संख्यालघु ख्रीस्टियान उपरे आक्रमण कर बसंती बीजेपी एवं आरएसएस एवं बजरंग दल जहाद्वारा अन्य ख्रीस्टियान एवं कांग्रेस कर्मी मृत्युवरण करती। यही सब कारण को दृष्टि दे निजर भावमूर्ति को निज सरल जीवन को बजाय रखा जाई नवीन पट्टनायक एनडीए रु ओहरी आसती एवं एकाकी निर्वाचन लड़ती। 2009 मसीह एकाकी निर्वाचन लड़ी
ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାର 147 ଆସନରୁ ପାଇଲା 103ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଆସନର 21ଟି ସିଟ୍ରୁ ପାଇଥିଲା 14ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାରେ ନିଜେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ନବୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଜନା, ନବୀନଙ୍କର ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା। 2010 ମସିହା ଡି ବୋରୱେଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 2010 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିଜୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା, 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ମମତା ଯୋଜନା, ନଭେମ୍ବର 2013 ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଫେବୃଆରୀ 2014 ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା, 2014 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବାସଗୃହ ଯୋଜନା, 2015 ନିରାମୟ ଯୋଜନା, 1 ଏପ୍ରିଲ 2015 ଆହାର ଯୋଜନା, 21 ଡିସେମ୍ବର 2015 ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନା। ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରି 1999 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନବୀନ। ନବୀନ ନିଜ ସରଳ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତି ବଶୀଭୂତ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବେଇମାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବିଜେଡିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦିଅନ୍ତି ନବୀନ। ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ବିଜେଡିର ଥିଲେ ଏକ ଡାହାଣ ହାତ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ। 29 ମେ 2012 ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନବୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ୟାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁଟିଲା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଦ ଅପରେସନ ମିଡନାଇଟ। ପ୍ୟାରୀ କ୍ୱାଡ ନବୀନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରୁ ହଟାଇ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହାର ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ଲେନ ଛୁଟି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଜୁନ 2012ରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ବେଇମାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ନବୀନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ନବୀନ। 2014 ମସିହାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ। ସାରା ଦେଶରେ ମୋଦି 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 ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିର ପାୱାର କାମ କରେନି। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ 2014 ମସିହାରେ 147ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପାଏ 117ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପାଏ 20ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ବନିଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯୋଜନା। 2014ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା। 2014ରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବାସଗୃହ ଯୋଜନା, 2015ରେ ନିରାମୟ ଯୋଜନା, 1 ଏପ୍ରିଲ 2015ରେ ଆହାର ଯୋଜନା, 21 ଡିସେମ୍ବର 2015ରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନା, 21 ଡିସେମ୍ବର 2015ରେ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା, 20 ଫେବୃଆରୀ 2016ରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା, 7 ଏପ୍ରିଲ 2016ରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଜୁଲାଇ 2016ରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା, 27 ଜୁନ 2016ରେ କଳିଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସାଥୀ ଯୋଜନା, 7 ଅଗଷ୍ଟ 2016ରେ ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା, 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016ରେ ବିଜୁ କନ୍ୟା ରଥ ଯୋଜନା, 22 ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ ବିଜୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, 24 ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ ମଧୁବାବୁ ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଜନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2017ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2017ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ଯୋଜନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମାଳଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରେ ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡି ବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଅବଢା ଯୋଜନା, 23 ନଭେମ୍ବର 2018 ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଜୁଲାଇ 2017 ବିଜୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବୀମା ଯୋଜନା, ଅଗଷ୍ଟ 2017 ତୃତୀୟା ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2017 CEGS, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା, 10 ନଭେମ୍ବର 2017 ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନା, 14 ନଭେମ୍ବର 2017 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା, 27 ନଭେମ୍ବର 2017 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିସ୍ ଫଣ୍ଡ ଯୋଜନା, 13 ଡିସେମ୍ବର 2017 ମୋବାଇଲ ଫର ଫାର୍ମର୍ସ, 1 ଜାନୁଆରୀ 2018 ନିଦାନ ଯୋଜନା, ସହାୟ ଯୋଜନା, ଆମ କ୍ଲିନିକ ଅମୁଲ ଯୋଜନା, 17 ଜାନୁଆରୀ 2018 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା, 26 ଫେବୃଆରୀ 2018 ଖୁସି ଯୋଜନା, 9 ଏପ୍ରିଲ 2018
ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିମାନ ଯୋଜନା। 9 ଏପ୍ରିଲ 2018 ଭୂ ଚେତନ ଯୋଜନା। ମେ 2018 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନବ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା। 17 ମେ 2018 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା। 31 ମେ 2018 ମହାପ୍ରଣୟ ଯୋଜନା। 1 ଜୁନ 2018 ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା। 18 ଜୁନ 2018 ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଜନା ଉତ୍ଥାନ ଯୋଜନା। 20 ଜୁନ 2018 ସର୍ବକ୍ଷମା ଯୋଜନା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। 20 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍। 23 ନଭେମ୍ବର 2018 ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏବଂ 21 ଡିସେମ୍ବର 2018 ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା। 2019 ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଇ ଏବଂ 147ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 112ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 12ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରେ ଏବଂ ନବୀନ ବନିଯାଆନ୍ତି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଧରି ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ବନିଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। सारा ओडिशावासी नवीन को भल पाउଥିବା बेले एक विराट शब्द उच्चारण हुई ओडिया अस्मिता। दल दक्ष नेता भी कार्तिकेयन पांड्यान को विरोध करी विरोधी दल दिए ओडिया अस्मितार डाकरा एवं यही ओडिया अस्मितार प्रभाव नवीन पट्टनायक को लगे एक शक्त झटका। पांच थर मुख्यमंत्री होइतिबा नवीन पट्टनायक 2024 निर्वाचन में पराजय वरण करती एवं विरोधी दल नेता भाव विधानसभा को प्रवेश करती। सबुबले मुख्यमंत्री गादी में बसुवा व्यक्ति बसंती विरोधी दल गादी में एवं मुख्यमंत्री गादी में बसंती पूर्वर रही विरोधी दल नेता। 2024 निर्वाचन बीजेपी विधानसभार 147 आसन 78 आसन ग्रहण करी मोहन चरण माझी नेतृत्व में गठन करे ओडिशा रे मोहन सरकार एवं बीजेडी 51 आसन अंशग्रहण करी ओडिशार बनी जाए विरोधी दल। एहीपरि भावे 2000 मसीह 2024 मसीहा एक विराट जुगर हो जाए अंत। नवीन पट्टनायक जे कि 24 वर्ष धरी मुख्यमंत्री थे सी बनी जाती विरोधी दल नेता एवं विरोधी दल भावे रहुथिबा बीजेपी ओडिशा रे बनाए निजर सरकार मोहन सरकार। विरोधी दल नेता भावे ओडिशा रे नवीन पट्टनायक रहिथिले मध्य आज मध्य ओडिशार 4.5 कोटी लोकंक हृदय रे जणे सरल निष्कपट मनीष भाव विदायमान। 2000 मसीह 2024 मसीहा नवीन पट्टनायक ओडिशा को अवदान अविस्मरणीय। यह थिला आज उपस्थापन। शेष में एति कहबी बीजेडी ओडिशा सरकार गठन करू कि बीजेपी सरकार गठन करू ओडिशा हित पई बीजेडी सरकार एवं बीजेपी सरकार बीजेडी दल नेता बीजेपी दल नेता समूह निजर स्वार्थ को पछरे पकाई काम करबा उचित एवं निजर स्वार्थ को पछरे पकाई सब नेता काम करि परिबे ताहले हम ओडिशा आगो जीव। विश्व इतिहास रे ओडिशार स्थान आहुरी आगो आगो रहबो। विश्व इतिहास रे ओडिशार स्थान चिर स्मरणीय होई रहबो। विश्व इतिहास रे ओडिशार स्थान लिपिबद्ध होई रहबो। आमे गोपबंधु को परि हबा महात्मा गांधी को परि हबा ताको परि नेता होई आमे निज पई न करी आम देश पई आम राज्य पई करबा। जय जगन्नाथ।